की वजह से खत्म हो गया। आकाशटार अवस्था दे भाई यार कितना सारा बादल आ गए, कितने बड़े बड़े बादल। वही तो बोली रही आज तो मजे से मैं बहुत सारा बादल खाऊंगा। कि बादल खाबी तुई? हाँ बादल अमृत है, लेकिन बादल बहुत ऊपर है, उसको खा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ऊपर है और ऊपर जाना भी बहुत कठिन है। और बादल के ऊपर बैठा तो गिर जाएगा। सच्ची में बादल अजीब। কোথায় গেল কৌয়াটা? কৌয়া উড়কে চলা গিয়া রে। তাড়া 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 ই করে ডিস্টার্ব করিস না। जा रहा है, चला गया। सही नहीं तो नहीं होता। এই দেখো শনিবার দিন নতুন ফ্রিজ এনেছিলাম আর কি। আমার বরটা না এমন কি বলবো, মানে ঝগড়া করার পর একটা ফ্রিজ আনলো, জামাটাকেও ছাড়ে না, গুছাতে তো জানে না। এই দেখো নতুন ফ্রিজ, এলজি নতুন ফ্রিজ। এবার দেখা যাক কেমন হয় এটা। আগে একটা ফ্রিজ ছিল পুরোনো, 4,500 টাকা দিয়ে কিনেছিল আর কি। কিন্তু সেটা তো বেশি দিন থাকেনি। আর উনি আমার হাজব্যান্ড হাতুড়ি